Kaya ti Paulo na dito isra ito, ti pudno nga ebanghelyo, niya po tayong Heso Kristo. Basa't manipod sa iskat ko na siya't mas dawat, iti lakayo apumanaw, iti nangawis kada kayo, iti parabor ni Kristo. Tapno sumorot kayo, iti sabali nga ebanghelyo. Iso asaan asabali, no dilang addadad duma amang riribok kada kayo, kaya't da kuma, adada elen ti ebanghelyo ni Kristo. Namuray da kang matlang wano maysa, nga anghel ang naggapo di langit, ikas kasabana kumakada kayo ti ebanghelyo. Amay duma iti jay ingkas kasabami kada kayo, mailunod kuma. Kasti in sa umin, kastati sa okmanen. No adda mga kasaba kada kayo iti maysang ebanghelyo, amay duma iti inawat yo, mailunod kuma. Agkararag tayo, amami nga nailangitan. Agyaman kami apo iti lawag, tinasantuan na saon. Lord, adto nga maipanayag manen, apo iti tangatang. Agyaman kami, wapo Diyos, tati saom. Spiritu na kinbiyag. Kahit natadtadem ng kampila na duwat itadem na. Kat Lord, agyaman kami, ti saom saan nga na-lockdown, no dikat, mangigan uray pa'y kadagiti sabsabali nga nasyon. I-commit mi da iti maroden wapo Diyos, itinagan niya po mga Isos. Amen. Kapsat king gagayam, denggan tayo manan, ipanagkanta kada tayo, Pastor and Mrs. Lawan. Wonder have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree. To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me. How many are the loads that I have lifted? How many are the chains I've held to free? I wonder, have I done my best for Jesus, when He has done so much for me? No longer will I stay within the valley. I'll climb the mountain heights above. The world is dying now for want of someone to tell them of the Savior's matchless love. How many are the loads that I have lifted? How many are the chains I've held to free? I wonder, have I done my best for Jesus, when He has done so much for me? Manoda dagiti inak na irampan, Manoda dagiti na tulungan. Japang mono naited kon kabaela, tanatay kagapukan niya. Japang mono naited kon kabaela, tanatay kagapukan niya. Gagayam ti nakisarsarita kada kayo itinapalabas
sinarsarita na ipapan iti falso na ebanghelyo. Kaniya po Isus kunana darigijay nga mga kasaba nga naulbod. Kaya't niya po Isus kunana mailasin nyo ida babaan kadagiti bungada. Nimat Apostol Pablo kunana mailasin nyo ida babaan kadagiti panursurodan. So nga ito nga kanito kakabsat kaya't kukumanga kitaan tayo daytoy pudno nga ebanghelyo. The true gospel. Kaya't saan tayo umadayo, ito daytoy teksto tayo kabsat o sigan tayo kumadayto. Karkararag ko nga ti Apo tulungan na tayo nga mangawat iti daytoy versikulo 6 sa kunana ni Apostle Paul. Siyak mas dawak iti lakayo apumanaw. Iti nangawis kada kayo iti parabor ni Kristo. Tapno sumurot kayo iti sabali nga ebanghelyo. Now, kaya't kung itaan tayo daytoy nga ti nakaawisan tayo kin nakaawisan dagiti taga Galacia iti ebanghelyo ket isu daytoy parabor ni Kristo. The grace of Christ. Ket kunani Apostle Paul mas gawat iti lakayo nga mangpanaw iti daytoy parabor ni Kristo. Ket kunana no panawan nyo daytoy ket sumurot kayo iti sabali. Daytan sabali, daytan nga ebanghelyo. Isu nga the grace of Christ, ti parabor ni Kristo, isu daytoy ti pudno nga ebanghelyo. Ket iti kalaksidan ti parabor ni Kristo, ket sabalin nga ebanghelyo. In other words, aside from the grace of Christ, is another gospel. Kasta ti kunana dito ikakabsat. Isang anya daytoy gospel, kinitak ti dictionary kunana glad tidings, uno na yung bagadamag. Now, kunana iti baro nga tulag na yung bagadamag ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Now, anya dito na yung bagadamag ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Isu dayto kunana parabor ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Now, iti dayto parabor ni Apo Hesus. Kabsat ken gagayem kayat kung nga makita dito nga iti parabor ni Apo Hesus. Naiyag kada tayo ti pannakaisalakan. Dahil ti umuna a parabor ang magunudan tayo kanya Apo Hesus. Now, ti Biblia ibagana, kabsat nga ni Apo Hesus, isumat na ited kada tayo a parabor. Ngam dito'y kanya Apo Hesus, masarakan tayo dagiti parabor, kaya niya po tayo nga Hesus Kristo. Masarakan tayo kakabsat iti panagkunana dito'y nga umuna nga parabor, nga makita tayo, ken masagrap tayo kanya Apo Hesus, ket isu daytoy ti parabor ti pannakaisalakan. Parabor ti pannakaisalakan, ket ulitek manen nabasahan kada kayo dito'y Efeso, iti kapitulo 2, ti versikulo 8. Ngamin kakabsat adu dagiti saan nga makaawat a Kristiyano iti dayto. Malagip ko kakabsat dagiti duwa nga church nga napanak nga nagkasabaat may papan ti parabor ni Kristo. Kalpasan na daytoy imay ti pastor. Iti balay gapon nata adu dagiti kamkaman nga saan nga makaawat. Ada dagiti agkunkuna nga uray siya saan ko nga mo nga siya ket naisalakan na. Kuna ti maysa kamkaman. Katuray manan ti maysa nga iglesia nga napanak. Iti sumunod nga Domingon adda panag kaslatay panag susupyat iti kapanunutan. Tangamin adda dagiti na irwan nga sumursurot iti linteg. Ket adda dagiti jayan nga makaawat nga kunada nga naisalakan tayon gapu iti parabor ni Apo Hesus. Sungod iti Efeso kunana. Efeso chapter 2 verse 8 nga kuna taga po iti parabor na isalakan kayo gapu iti pamati.
Ket daytoy saan na nagtaod kada kayo tasagot ti Diyos. Saan nga gapo kada kiti araramid tak nauwan ti siya sinuman nga agpasindayaw. Now, parabor ko na di binasa tayo ni Kristo. Anya ngamin ti parabor. What is grace? Isulay ti ko na tayo nga unmerited favor of Christ, una favor of God, unearned. Han tayo nga tiguden, han tayo nga bayadan. Basta maawat tayo dayto, ibabaan. Taing trabaho niya po, Isus, kad babaan ti panamati tayo kanya po, Isus. Awaten tayo ti panakaisalakan. Now, ti Biblia ibagana, nga naisalakan tayo. Sa anya nga tinakaisalakanan tayo. Mabalin ko na yun, Pastor, anya nga tinakaisalakanan. Alay tinamin sana jay iglesia kinidamdamok nga isuro da ito. Parabor, ti McDermott ti Maysa nga nabayag na panglakayan dito'y Pilipinas kat kunana. Pastor, saan mo angay bagbagang nga sikakat nga isalakan kan? Taamangan nakit din o agkamalika iti kamaudyanan. Nakaslakit din nga ti panagkamalikat isot saan mo nga pakaisalakanan. At ipanagkamalim kat ikatan na dayjay pan nakaisalakan mo. Ng kakabsat anya nga iti nakaisalakanan tayo. Kabsat. One. Ti Biblia ibagana nga datayo kat nagbasol tayo amin. Kat ti Biblia ibagana nga dahi tasupapak ti basol kunana. Romans 6:23. The wages of sin is death. Ti supapak, ti basol, isong ipatay. Kakabsat kong gagayam, dahito'y apatay. Asupapak ti basol, en karo ni Apo Isus. Natay ni Apo Isus, binayadan na, dahito'y supapak ti basol, nga isong ipatay. Kakabsat kong gagayam, iso dahito'y nga ron ti kunatay yung parabor, ni Apo Isus, binayadan na dahito'y, natay ni Apo Isus. At kakabsat yung gagayan, so kung ituloy mga basaan dali Romans 6:23 ko na. Ti supapak ni basol, iso ni patay ngam, tinaparabor ko na jay. Tinaparabor as sabot ti Diyos, biyag ngagnanayon. Tinaputay yung Yesu Kristo. It's a parabor nga nabayadan da jay nga supapak ti basol kat nga kantayo. Iti biyag nga agnanayon. Kakabsat kong gagayang ado dagiti saan nga makamoy tada ito. Ngayon, naglawag nga nagado ti masarakan tayo ti Biblia. Kaya't kung basahan tayo ti Tito kat kunana. Surat manan ni Apostle Paul kay ni Tito. Iti kapitulo 2 ti versikulo 11 kat kunana. Tanagparang ti parabor ti Diyos. Manan, parabor ti Diyos. Amang yun ti panakaisalakan kadagiti iso amin at tao. Nagparang ti parabor ti Diyos, amang yun ti panakaisalakan kadagiti amin at tao. Now, nakitaan tayo dito chapter 3 and verse 4 and 5. Iti surat ni Pablo kini Tito. Puna naman ti kastoy, Tito 3, 4 and 5. Ngam idi nagparang ti parabor ti Diyos, amang isalakan kada tayo, kunana. Ken tayak na kadagiti tattao. Number 5. Saan nga gapo kadagiti aramid, at kinalinteg nga inaramid tayo. Laglagi po niya kumaday iti kakabsat nga ti panakaisalakan tayo, awan pulos, iti biyang na, iti aramid tayo, anaimbag. Han tayo nga balin nga kuna nga itiggadan tayo, yaramidan tayo, itrabakwan tayo. Tipan na kaisalakan tayo. Una na dito ay naglawag, sana gapo kadagiti aramid, ti kinalintag na naramid tayo. Lodikat, kas mayan nurot iti asin na in salakan na tayo. Dahito, tandaanan nyo dito word nga in salakan na tayo. Kaya't nga sa word, nalpasan. Nung may saka nga namatikin niya po Isus, nalpasan ti panakaisalakan mo. Uray ba jay Efeso ko na taga po iti parabor, salakan tayo. For by grace you have been
saved. It's a past tense. It is done. Dahil pasen. At uray pa dito, 5 ko na sa nagapo ka dito, raramid, tikinalintag ng naramid yo, ludikat kas mayan nurot, iti asin na, in salakan na tayo gapo, iti paguguran, ti panang balbali, o panakayanat, ken ti panang pabaro, ti Espiritu Santo. Kakabsat yung gagayan, no may saka anamati, adumdumwed kanya, kat saan mo pa nga mo nga naisalakan ka, maamuan ko mga ti sauni apo ko na naisalakan kan, insalakan na kan, ijay dusa ni basol, tay sulay ta, tiga puna anatay, niya po Jesus. Inlanad ko dito, dagiti kan kanta nga kan kantaan, dagiti adong anamati, may pupani ti da ito kunana ito nga, ti kanta nga kunana amok mo't da jay pinati, kada kayo nga namati, nang runa kada kayo nga, bumabakit lumalakay, amuyo da ito nga kanta, malaksid kada ito ubing kada ito yan, saan daw na nga amo nga kan kantaan da ito. Kada kayo nga da himno na kinikitak dito dati pagkantaan nga kuna nakankanta pagdaydayaw, iti Ilocano, Melodies of Praise, kahit masarakan iti page 146. Kaya kung kitaan nyo dito kakabsat, tabasaag dito kuna 146. Kada kayo nga namati, kankantan, dagiti daduma dito, ngam jak amon o siganda. Dito kunana, dito kakabsat. Kunana dito, apay nga ta ni Jesus ang tagkanta kabsat kahit mga sawan amok tagkanta na perdi ti boses ko eso nga balik sa klangan ko na apay nga ta ni Jesus impay na kanya grasya na adi mabubusket in salakan na oh ado na kiti mangkan kanta dito nga mandang patyen nga iso dakat nga isalakan ka. Kan kantaan dala nga ijay niwat dangan handa nga may papulso nga kuna da nga insalakan na. Kuna naman ang datoy. Ngam amok met de corona. Dajay pinati ketnam na maek ama balin na nga idulin sa lakniban. Agen gat panungpalan. Kuna na dito. Mabalin na nga idulin sa lakniban. Talakikin ko na, adyan gat panungpalan. Nga nudadum ako na da, kung na may salamang lakay nga ako na, kamangay bagbagang may salakan ka. Mga nagkamali ka kat, hanggang tukot nga may salakan. Kabsat, keng gagayam, pagarup tayo nga ti panagkamali tayo kat, saan tayo nga may salakan. Lukasta ti panangawat tayo awanan, ti may salakan, taawan ti perfecto. Awan ti di agkamali ka kabsat, uray no kas ano ti kinaputlan mo namati agkamali ka. Amin nga heroes of faith in chapter 11 of Hebrews, nagkamali da amin. Uray pa iti makungkuna nga ama tayo iti pamati nga ni Abraham. Nagkamali da mat kakabsat. Ngam saan nga isuda ito iti mangipan kadakwada, ijay infierno. Ada man ang timay sa kanta dito na kankantaan da ngam saan da nga daytay awatan ti kayat nang sawan daytay kanta nga amay datoy kuna nga parabor ti parabor. It's 142 dito pagkantaan. Takinitak tatay sakbay nga ag-broadcast tayo kat kuna na dito Amazing Grace kuna naman ang dito kabsat. Kuna na dito di parabor nagsamitan ta in salakan na kuna namanan. Wow. Nasa umanan in salakan na. Idi na po kang ngam nasarakan na biyag ko itan naragsak. Kuna na dito. Kabsat king gagayam iso nga kaya kung amuan nyo dito nga ti parabor niya ako the true gospel of Christ is that He saves us. Insalakan na tayo manipod, iti dusa ni baso. Ado pa iti mabalin tayo nga kutaren dito ikabsat, nga tayo kumangagbayag iti dito nga puntos, nga timamuan nyo kumangabsat nga insalakan na tayo niya po, you're saved from the penalty of sin. Kaya nga isang salakan,
Kadagitoy nga tiyempo sa lakan nakamanipod, tipan nakabalin, ti basol is saving us from the power of sin. And then, mabalin na tayong tumanan nga sa lakan from the presence of sin into no may niya po Isus. Iti ay na, iti may kadwa. Iti sa maganad nga kaya't kung kitaan tayo dito kaabsat nga parabor niya po tayo nga Iso Kristo, iso na ito. Masarakan dito Roma Kapitulo 1. At basahan tayo dito 1, Romans chapter 1, verse 16 and 17. Kitaan tayo dito kakabsat kat kasto iti panagkunana. Tadyak ibain ti Ebanghelyo. Ta iso ti pan nakabalin ti Diyos amay pay iti pan nakaisalakan ti tunggal maysa. Amamati umunay ti Hodyo kan timat Grigo. Wow, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation of man. So makakabsat, uray pa itang lockdown, sa anak nga datay makatang na, sa anak nga datay natang na aging gana na diyak may kasaba. Ito Ebanghelyo ni Apo Jesus nga minta. Dahil ito pan nakabalin niya Apo Diyos, there is power in the gospel of Christ and the grace of Christ. At dapan nakabalin, ti parabor ni Apo tayo nga Iso Kristo. Kaya kung kitaan tayo dito verse 17, takunan na dito. Ta iti dito, kahit nasa wandayay Ebanghelyo, for in this gospel kunana, may pakamo ti kinalintag ti Diyos, manipod iti pamati, agengga iti pamati, kas ti adda anay surat. Kunana dito, kas adda anay surat, tinalintag agbyag tuga po iti pamati. Kakabsat yung gagayan, kahit kung kita nyo dito, nga kitaan tayo dito, still going on? Kitaan tayo dito, kunana dito yung nati parabor, na kunana iti Ebanghelyo, kunana, for in this gospel, kunana ijengles, tayo dito, kunana may parangaran, integ ti Diyos manipod, iti pamati, agengga, iti pamati. Wow. For in the gospel, kunana, the righteousness of God is revealed, kunana, na parang from faith to work sana kuna, from faith to faith. Kaya nga sa wanti parabor, ano dahil righteousness of God, amaitad ka na tayo, babahan ti panamati tayo ken ni Apo Jesus. O saan tayo mataggadan? Dahitoy, aking halintag nga gapukin ni Apo Diyos, ang mutlaan ni Apo Diyos. Kakabsat kang gagayam dahito iti kamali dagiti ado. Wen padpadasen dang at tagadan, padpadasen dang itrabakuan. Ti pan nakaisalakan but no saan mo nga mabalin nga itagadan. Adalan kinalinteg kakabsat naggapuy kini Apo Diyos nga magunodan tayo dahito nga kinalinteg babaan. Ito yung tayo panamati ken ni Apo Jesus. Isang ako na in the gospel, iti dahito yung Ebanghelyo, may pakamo ko na ti parab, ti kinalinteg ti Diyos, nga magunodan tayo, hanagaputi aramid, ngam ko na manipod pamati, aging gana iti pamati. Wow! Dahito iti, kuna tayo nga, gift ni Apo Diyos, righteousness. Ito nga sagot kakabsat, magunodan tayo lain, babaan, kanya po tayo nga Yesu Kristo. At adalan mi, idi kalman, adda kami dito chapter 10 of Romans. Ket nga adal mi dito ikunanan, dito 10 and verse 2, kunana, Romans chapter 2 verse 2. Sarsarita na dito'y dagiti Israelitas. Kunana, tapaniknikat kunan ni Apostle Paul. Paniknikat idang adarigtada amay papanit ti Diyos. Ngam saan akasmayan nurot ti silid.
kunana ta idinto kunana. Idinto adida ammo ti kinalintag ti Dios. Wow, adagayang kinalintag ti Dios. Ket idinto nga agawaan da nga isad ti bukod da a kinalintag saan da ang nagturnog iti kinalintag ti Dios. Wow, dagito tinamisanda nga ibagbagan ni Pablo dito. Ti may sa nga tao mabalin nga narigta, mabalin nga nagagat ang makigimong. Ngam dayta kakabsat saan nga umdas dayta nga kinalintag nga awaten ni Apo Dios. Napintas ti makigimong, nasaya ti makigimong aramid ti may saan nga ti dayta. Ngam no kuna tayo idiga tayo makuna tayo mati aramid tayo nga makigimong. Kat isot pa kay salakanan tayo, isot pa kabunuran tayo ti kinalintag. Kuna ni Apostle Paul, awan, saan nga kinasirib dayta. As ladag ito nga Israelitas kunana, narigtada. Ngam dayjay nga rigtada sa anda nga naamuan. Apag iso, akinasirib, nga gapo kanya po Diyos. Ket sa anda nga nabunudan kunana dito, ti kinalinteg, nga agapo kanya po Diyos. Suga nagtunog ti kinalinteg ti Diyos. Kakabsat ken gagayam, ibagbaga na dito. When, nga ti pan nakapalintag tayo lang, ket agapo ken ni Apo Isus. Iti sabali nga paset, ket kung kitahan tayo dito, aduda dagiti may papan ti kinalintag, uray pa niya Apostle Paul kunana, amen ngay nararamid ko. Akas podyo kunana, no may papan tinintag, awan pakapilawak. May papanti pa nagtungpal ko na awan ti pakapilawak. Kahit nang sawan awan ti makaati ken kuana, iti panagtunog na iti lintag ng kunana amin dagito, ibilang ko idang rubi. Trust, ibilang ko ida, apan nakadadaan. Awan serbina, dagito, ino may papan, iti pananggunod tayo, iti kinalintag ni Apo Isus. Basag da iti may salang pasetam no iti kasta katan tayo magbayag unay dito, kunana iti Roma 3, iti Romans chapter 3, kat basa kada kayo iti 20, akasto iti panagkunana. Agsipod ta awan to ti lasag, amay bilang analinteg iti sango ti Diyos, gapo kadagiti araramid ti linteg. Tagapo iti linteg, may pakaammo kunana ti basol. That's the purpose of the law. Tilintag gayam, sigun di panangadal mi iti Romans manan, as layar arig nang may sa kasarming. Nga ti sarming, no kita nga kasta ibagbagana, tirugit tirupang. Ibagbagana ita, no nataraki ka, wano napintas ka, wano napitakan, netkan tirugit tirupang. Ngam jay katan, tirugit tirupang. Ngam kakabsat, dayarig akas itilinteg ti sarming. Di na ka mabalin nga dalusan. Di na ka mabalin nga palintegan. Iso nga kunana dito agsipod tawan to tilasaga may bilang analinteg. Arami tilinteg. Tagapo tilinteg. May pakamo ti baso. Ngam ita kunana. Na iparangarang ti maysa a kinalinteg ti Diyos. Iti war tilinteg. Amang paniknikan tilinteg ken dagiti mamadto. Na Diyosan na kinalinteg amagunudan. Gapu iti pamati ken Jesucristo. Dahito iti kita nyo kakabsat na Diyosan a kinalinteg amagunudan kunana. Gapu iti pamati ken Jesucristo amay pay kadagiti amin na mamati taawan ti pagdudumaan. Now, naglawag da ito ikakabsat na ti kinalinteg, magunudang tayo laan, dahito iti parabor ni Kristo. Dahito na kinalinteg, magunudang tayo laan, babaen, ti panangisad tayo, iti pamati tayo ken ni Apo Isus. Now, kakabsat in tayo iti sumaganad dito. Na isuda ito iti Ebanghelyo. Kapsat keng gagayan na inkas kasaba ni Apostle Paul, kahit masarapan dito 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians, da kayo
basbasa ti Bibliana, ilistay na ito, kat babalin na ulitin yung to basbasahan, di po na tayo ti panangas ka sa batayon, saan tayo nga mailalawag amin, di po na ta, kaya't kung makabuaran tayo mat kumadag ito yung abduma dito, yapasat, kabsat ken gagayang. Una na dito in 1 Corinthians chapter 15, manipod dito ono, gen gana ti 4, kaya ito'y, di ko na ng Evangelio dito. 1 Corinthians chapter 15 verse 1, kuna na. Ipanawag ko manen kada kayo kakabsat, ti Evangelio nga inkas kasabat kada kayo. Isumat nga inawat yo, isumat nga yan yung asititiper. Ket gapukin ko na maisalakan kayo. Ikutan yung agnanayon ti sao nga inkas kasabat kada kayo malaksid no, na mati kayo abareng-bareng. Tayo mo na, inyawat ko kada kayo, ti inawat ko may. Ani Kristo na tay, gapu kada giti basbasol tayo, kas mayan nurot kada giti subsurat. Kahit na itanan, kahit nagungar, iti may katlungan daw, kas mayan lubog kada giti subsurat. Dahitoy kunana ti Evangelyo ngayon kas kasabak kada kayo. Nga ni Apo Jesus kunana, He died for our sins. Natay gapu iti basong tayo, ket na itanam, ngam nabungar manen. Iso dahito iti binugas nga talaga ti Evangelyo ni Apo Jesus. Ti papatay na natay gapu iti basong tayo, ngam iso nagungar, kakabsat, tapno iti kasta, pakaibilangan tayo nalinteg. Iti panagungar ni Apo Jesus, iso dahito iti mang paniknek, nga ti inaramid na ijay tanam, nga panangitanam na ti amin na basong tayo. Kabsat na net niya po Diyos, na satisfy niya po Diyos, kaya't idinagungar, isuday taga po tayo nalan ng tibaso mo, integ na mo tayo, tikinalinteg na. Isuday ito itikas ka sa bakakabsat, na there is a great exchange. Niya nga po Jesus, inalan na tibaso mo, inkaronan, kaya't integ na mo tayo, tikinalinteg na. Kaya't kakabsat, kaya't gagayang, kapay kumataawatin nyo rito nga kinapod mo tayo isuday ito, ti makita, itilawag, tinasantuan asurat. Kabsat ko king gagayam ko, isura ito. Katiti may katlong kayat kung ay pae dito, ay isura ito, iti, may sakarig iti, papatsya kakabsat, isura ito. Masarakan tayo dito, Aramid, Kapitulo 13. Acts chapter 13. And verse 38 and 39. Dahil iti mauli nga puntos na about ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ibaga na dito 38 kuna nga Acts 13:38. Amon yung rod lalaki a kakabsat, amay pong tinagan daytoy a tao ni Apo Jesus daytoy. May pakamu kada kayo ti pan nakaikat dagiti basbasol. Ket dagiti so amin adikay nakahustifikaran gapu iti linteg ni Moises. Gapu ken kuana mahustifikaran amin amamati. In other words, iti linteg ni Moises awan tinakapalintegan tayo. Haan tayong nabunudan ti kinalinteg, yung kuna na dito, dagiti saan tayo nga nakapalintegan. Iti linteg ni Moises kuna na dito, naglawag ti panagkuna na dito. Kadagiti so amin adikay nakahustifikaran, kahit nga sawen, nga dito nakahustifikaran na justified, na palinteg, na nga amin dito mga termino sa una, nakahustifikaran na justified, kahit nga sawen dito, justified, no iti korte kumakat kuna na not guilty. Kahit nga sawen, haan ka nga napalintag ka. Kati sula ito iti bagbaga na dito in verse 38. Amon yung rod kakasat kuna na dito. Amay punti na ito anagan may pakamu kada kayo ti panakakat dagiti basbasol kad dagiti so amin adikay nakahustifikaran. Iti linteg ni Moises gapukin kuana mahustifikaran amin amamaki. Kabsat ko
anamati kanya Apo Isus, ipasigurado kada kayo. Sigun tilawag, tinasanto na surat ngayon, sadmo, tipamatim, kanya Apo Isus. Inawat mo isuna, kas manubot mo, kin man isalakan mo. Kuna na dito, napalintag ka, na hostifikaran ka. You're justified. Ibaga na dito, ken, tikang runan dito, kunana, itinagan niya Apo Isus. May kasabakat magka. Dagiti amin. Abaso mo. Litak ka dito 28 ko na munyorod lalaki kakabsat. Amay pong tinagan da ito. At tao may pakamu ka na kayo tipan na kaikat. Dagiti basbaso niyo. O madaydayaw tinagan ti Apo. Dahito manan ti parabor ni Kristo. Kaadwan na nga mamati. Kat saan da nga mo. Ngay sudakit napakawan dagiti basbaso da. At the guilty kadakwada. Kapuna ti panang ipagarupda nga pan nakapakawan ti baso da lang. Idi nga namati da ken ni Apo Isus. Ngam no kitan tilawag tinasanto na surat. Datayon kakabsat. Inawit aminan ni Apo Isus ti baso mo. No namati ka ken ni Apo Isus. Inawit nan ti amin na baso mo. Kunana, the Lord laid on him in patay na kinkwanan. Ti kinadakas tayo amin kat nadusan ni Apo Isus. So may bagana dito, kakabsat ko, kinagayam ko, nga napakawan tayon kadagiti amin, abaso tayo. Ibasak dagiti scriptures nga mang paniknek kakabsat. Kitayang tayo ti maysa nga iti surat, ti panagkunana dito, Colossus. Iti Colossus chapter 2 and verse 13. Colossus kapitulo 2, versikulo 3, sikat kunana dito. Ket da kayo kunana. Idinto natay kayo gapu kadagiti basbasol yung. Ken tidi pa nakakugit tila sa Diyo. Inagkan na kayo tibiyag anay kuyog kenkwana. Api nakawan na tayo kunana. Kadagiti amin. Kadagiti so amin abas basol tayo. Now, pinadas kong kinita dahil ko na amin. So amin. Non nga tikayat na nga sa mga so amin. Diya all nga ko na He has forgiven us from all our sins. Kadagiti amin abasol tayo. Isumatlang nga, uray pa ni Psalmista Rebellion, Psalm 103 ko na, iso ang mamakawan kadagiti amin akinadangkas tayo, o forgive it all of our sin. Kapsat yung gayam, na inawat mo ni Apo Isus, ti Biblia bagana, pinakawan na tayon kadagiti amin, abaso mo. Ano ko mga kunawin, ang nagkamaliyak, save us, you are saved. You are no longer a sinner. You are saved. You are saints of God. Kabsat, kat napakawan, ti amin na baso. Unaham no kunam. Unaham na makabaso lakmanan. Ay kat nagagaram mo ti baso lakat. Ti anak, yung anak mo, anak amat nga baybayan kat, ti amam, alasad. Nung maditara medium kat, disiplinaan na kamat, bautin na ka. Ngam ti papanam haanen na inferno kabsat. Sa ahanen nga iti lake of fire. Disiplinaan na kanya po Diyos ko na natap nga di kasta. Sa may sayat ka nga tao. Agbunga ka ti adong bunga. Amay pa yung pakidayawan niya po Diyos can. May conform ka in the image of His Son. Niya po tayo nga Iso Kristo. Ngam ti dusam haanen nga iti inferno kakabsat. Ta it is unfair nga ni Apo Isus na dusan ang maipaikan ka. So makabsat kang gagayam, may sapay na basat na mga ipakita dito katagsar ng aktor nga putatid dug unay. Dahito yan, jak kayat, nga, han kayo kumang mawayawayaan kayo kumang. Ito dahito guilt of condemnation, na kung kunam nga saan ka pa yung nawayawayaan. Kabsat ko kang gayam, amon kumang nga sika, kaya't naisalakan kan, you're saved from the penalty of sin. Amom kumakabsat nga sikakat na palintag kan.
Amon ko mga kakabsat nga sigakat na pakawan ti basol mo. Past, present, and future. Kat kakabsat, kita na kan ti Diyos. Saan nga jay behavior mo? Nung kita na jay daton. Nga nangalay ti lugar mo nga ni Apo Isus. Nga iso ti perfecto. Kat iso ti kitaan ni Apo Isus na ito. Basta kada kayo pa itimay sa paset kabsat in Ephesians chapter 1 and verse 7 nakasto iti panagkunan na. Dagdan nyo kabsat. Efeso kapitulo 1 iti versikulo 7 ako na. Ket kenkwana maadan tayo ti panakasubot. Subot manan. At nangasawan nagatangkan. Gapo iti dara na. Nung nagatang ka nga rudan, kukuha na kati ako. Ti panakapakawan dagiti basbasol, amayan nurot, iti kinabaknang ti parabor na, oh my. Anya kitinda iti ko na panakapakawan dagiti basbasol, amayan nurot, iti kinabaknang ti parabor na. Dahil ti parabor niya po Isus. Napakawan dagiti basol mo kas mayan nurot. Nung masukat mo, nung mabilang mo, ti parabor niya po, then, among matan no kasano, iti pa nakapakawan ti basol mo, no saan mo nga mabilang. Kakabsat, hasta ko na dito, that we are forgiven according to the riches of His grace. Napakawan tayo, kas may lubog ti kinabak ng ti parabor na. Wow, dagiti parabor niya po, Isus na kunana dito. Ang kakabsat ka rin itimal daw ni kasabang ti parabor ni Kristo kunada, it's another gospel. Which is contrary. Uray pa na, Pastor Paul, di kasabang na ti parabor kunada sa baling ebanghelyo. So nga ka rin itimal daw, baliktad. Di kasabang ti parabor niya po kunada, another gospel. Nang ni Pablo kunana, aside from the gospel of grace is another gospel. Kabsat, alwadan nyo kuma. Sakit kakabsat, inusid ko babaan ti tulong ti Espiritu Santo. Iti revelation na gito'y kat amok, kakabsat man ikas kasabat ti sabaring ebanghelyo. I am looking for that day, ural, kitkitag na itangal daw. Ito na tumakdarak mat, tipang kuman ni Apo Isus. Kas mga kasaba ni Apo, na alwadak mat na may kasaba. Kakabsat, aside, iti kalaksidan ti saong adda nga surat dito saan ko may kasaba. So nga kakabsat na talgadak kapunatan no gusto matlang dagiti palteng nga Apostle Paul. Iso ti pangalan tayo, iso ti pagrukudan tayo kakabsat. Nga Apostle Paul ko na inawat na dagiti amin nga palteng manipod kanya po Diyos. Kat insurat na dito. Kat nga Apostle Paul insurat na ti gandani kagudwa a libro iti baro atunglan. At kakabsat kang gagayami so nagito iti pagibasaran tayo. So na iti tingka sa bakada kayo kat sapay kuma tada tayo amin. Kabsat adumdum magkanya kasurat na ito. Isadyo kuma ti pamatiyo. Ti panagtalakyo kanya po Isus. Abrasahan nyo kuma isuna. Nga isukat anak ti Diyos. Nga isukat nagbalinalasag. Ngay nala na ti lugar mo, nga natay di cross, ket kakabsat, na dusa aga po iti basol mo, ket ti panangawat mo kinkwana. Kabsat, inawit nan ti amin nga basol mo, ket intag na mutan, iti kinalintag na ken ka. Sakbay na nga sarap, dahil ti kakabsat, babaan ti panangipay ko iti blessing. Ang kaya po ko mga take time, nasarin numanten yung adumdumag ket nabindisyonan kayo ti dayto ken kayat yung ading ganda ito kabsat tek time na isurat yung kumano sadin no ti anyong magluglugar ayan yung lugar sadin numanten yung nasyon ket pakaragsakan mi so tirag ko mi kabsat na kumita mangbasbasa kada kayo nga nagkomento ken mangikarkararad mo kada kayo kabsat ragsakan mi nga dumag kada kayo katsakbay na nga ipay ko ti blessing. Kapsat kong gagayan, kat kalpasan tamanan nga may pronounce ko ti blessing, kunayo kumati talo nga amin. Akas pa nakiagriyo, akas pa nangawat yun ti nga blessing, kunayo kuma. Amen, amen, amen. At nangasawan, kanagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu
Santo. Dumagat tayo iti may sa kanta nga dawat. Dagiti kakabsat ijay Honolulu, Hawaii. Nga dahito nga kanta ipay, dagiti choir tayo. Kaya sakbay nga i-pronounce ko ti blessing. Thank you, choir. Thank you, itinapintas nga kanta. Kabsat, no, awan tinamnamam ti pan na kay salakan. San mo pa'y nga mo nga sigakat na isalakan ka. Kararagan ko mara ito, isakbay nga ipay ko the blessing. Unang kuma ako Jesus. Kadyaman na, tinayayat na. Ipamanit-nit yayat mo, isra ito, inatay ka, isik cross, agabukan niya. Patsyak na nabungar ka, kaya't nagpangatupad da kaitan, kasi tutugaw di makanawan di ama. Awaten ka po Jesus, as personal naman ito. Kawanan da kiti amin nga basol ko, katilistang tinagan ko, iti libro ti biyak. Kapo si Gonti Saong, ano iti panangawat ko ken ka, nagbalin ako nga nakmukit na isalakan ako. Kapsat na kinararag mo dahil tayo sa amin na puso, hindi nangag ni ako Diyos. Now, i-pronounce ko the blessing. Kalpasan na dahil tayo awatan ko na baba, hindi pa ko namin italo nga amin. Now, ti parabon niya po tayong Iso Kristo. Di panagkad kadwa, ti Ama. Daya ti Ama tayong nailangita. Ti parabon niya po tayong Iso Kristo, kaya ti panangad kadwa, Espiritu Santo. At tayong kuma kada kayo, ken kada tayo amin.
manipod ita ngagnanayon, ngawan ti patenggana. Ti apo ko bendisyonan na kayo. Ti bendisyon, mata yung Abraham. Ti bendisyon ti Deuteronomio chapter 28. Kaya ti apo ay wanan na kayo kuma. Ay wanan na kayo kadagiti anyaman nga saksaki. Nang nangruna iti daytoy agwarwaras nga sakit nga coronavirus. Kalban na kayo kuma iti napatigadara na. Ti apo pagranyagan na kuma, ti rupa na. Ket paraburan na kayo. Paraburan na kayo ti amin na parabur, amin na bendisyon. Ket ti apo itanawag na kuma, ti rupa na kada kayo, ket ilapaw na kayo. Ikan na kayo ti talna. Paday ti nga talna dagan na uray pay di kiti banbanag kasam tayo amawata. Itinagan ti ama, iti anak, iti Espiritu Santo. Awatan nyo kumaday ti kapsat, babaeng ti panang i-pronounce yun ti talo nga amen.